Gising ko nung umaga. Gising na siya. Before to. Sandali ah. Oh my God! Dali lang yan. Oh my God! Pwede ba kung anong year ka na lang? Ano ba taon si Wanix? Kaya nagbibilang ako eh. 17? 7 pa lang. 12. 10 ako, 10. Well, guess. 13. 14. Ako, 15. Grade 4? Dali ah. 23. 16. 17. 23. Armpit? Breast? Saka rear? Dede. Puwet. Size. Face. Color. Dede. Kilikili. Tamdaang porsyento yan. Mata. Legs. Kilikili. Mukha. Waistline. Kilikili. Siyempre mukha. Legs. Puwet. Mata. Kamay. O sige. Kilikili. Ay ka dyan, tol. Paa. Talampakan tsaka buhong buhok. Kilikili, puwet, sus. Maghugas? Maglinis ng toilet. Maglinis ng bahay. I don't think you ever cook. Maglinis ng CR. Maglinis ng pinggan. Maglinis ng bahay. Maglinis ng banyo. Hindi naghuhugas. Mamlansya. Magluto. Luto. A? O. B plus. O. O. A. Hindi ko alam. B plus. O. O na lang. AB plus. Bring the noise. Woohoo! That's what I'm talking about. Oh, shoot! Ang tindi nun. Oh, yeah. Ha. Shit, nakalimutan ko. Alam ko pag nag-sneeze ka, what's your name? Damn. Damn? D-A-M-N? Damn. That's what I'm talking about. Pwede Christopher. Kevin Hart? Yung isa, Jim Carrey? Chris Tucker. Yung si Kevin Hart. Si Ace Ventura. Jim Carrey. Yan. Rush Hour. Chris Tucker, yeah. Si Ace Ventura. Kevin Hart. The escort service. Pilot? Call center agent? A pilot. Piloto. Namalay ko sa'yo. Singer. Yan. Singer. Bugaw. Hindi, joke. Painter. Piloto. Telemarketer. $14. I say 10. I guess 8. Ako naman na. Dapat nakita ko yung mapa mo 11. Hindi mo pwede specific, no? Less than 20, oh. Tama ako, di ba? 8 hanggang 10. 5 to 8. O siyempre, alam na alam ko. Babae. Suka. Ipis. Ay, babae. Ano ba? Ipis. Ibis. Suka. Ano ang correct right?
British. Okay. Babae.